चलतु आज बनाइबा धनिया पत्रर बरा। धनिया पत्र को भल भाव धोई नहीं ताको थाली को काढ़ीदबा और ताको छोट छोट करी काटी नबा। तापर से बेसन, जुआणी, अदा कंचा लंका छेचा, लूण, हलदी, लंका गुंडी और धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर दे भल भाव टिके टिके पानी दे ताको चकटी नबा। एमती डोटी पानिया न हुए ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ଓ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ରୋଲରେ ତିଆରି କରିନେବା। ରୋଲଟିକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବା ଓ ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ି ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। କଡ଼ାଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। କଡ଼େଇରେ ସବୁତକ ବରା ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। तापरे आमर तैयारी हो गला क्रिस्पी धनिया पत्र बरा।